लुडु खेलु तो जाऊन पणा फणा टे कर आज एत बड़ दिनटे लुडु खेलुच बसिकी। हाँ माउसी तुम पुओ टाइट अच्छी तुम बालुंगा कही दौच भिडियो चलती माउसी पणा पोए दरकार ना खालटा पणाटा हो दी तीन घर मागी आने पैसा देबन ना ये रे बाबा रे बाबा आर्थ जाइथुनु मागिया पई कोता धरी करले सला गंजे फंजे टाणी गडुच पैसा नहीं तमे पैसा आन की गंजे टाणीबा तुमको लोक इतर कहबेनी ना मो ना सुकांती चलो बे सिके भी पैसा केमिति मागंती आसो बे माउसी तब तांसे पणा संगत्र कांती ए भिडियो चलती आसो बे चलो आ सीता सीता हाँ पणा संक्रांति पणा हम 50 टका चांदा दे गछ लगा इतना हल देले जड़ी पड़ो आमर कहीं पणा फणा पीबे नहीं कि आम पैसा दे पारे तमें जड़ अच्छा माने सब सिकियलो ए आनलु आनलु 50 टका आनलु नाउसी कौटी थोइथिल ना ना ए पणा संक्रांति पणा फणा हवा तो 50 टका चांदा दे हौ मोर 50 टका घिनाण पणा माउसी तो क्वालिटी अच्छी हाँ 50 टका मागिक नहीं ए माउसी 50 टका देना भागेटा टे ऑर्डर कर था ए भिडियो चलती ए सबिता अछु ना घरे हाँ हाँ पणा संक्रांति छुआ पणा फणा पीबे पणा तैयारी हबो 50 टका दे हमर तो के छुआ पिला नांती पणा के पीबो हमर पैसा पत्र नाही आ छुआ नथिले कोन ला समुद्र ता आउची खाइबो पीबे ना टिके स्पेशल एटा टिके बागेइबो ए नानी हरा के अच्छा रे नानी कौन ए 50 टका दे पणा करिए छुआ कौन बैगन 50 टका देमी 50 टका ने लस्सी नहीं आई ना हम बुढ़ा बुढ़ी कर पेट ठंडा माउसी तुम बुझी पारन आमर पास लस्सीटा हूँ 50 टका तुम गोटे ग्लास बजार आण आम 50 टका 4 ग्लास गोटे ग्लास मन ठंडा गोटे ग्लास धन ठंडा गोटे ग्लास आत्मा ठंडा आ गोटे ग्लास पेटात्मा ठंडा बाबारे आउ ठंडा कहना रे बुढ़ा बुढ़ी कर हमको दंडिस हे जीवो दंडिस मेडिकल अच्छी ए वीडियो चलची हौ पैसा टा नै भल रकम रो लसीटा करिवो चलो ओ बाऊ आय आइ टुलिया एरिया पणा करछ जाउ मु सेठी जीव जदी जा जदी भांग पी के आस्तबु छड़ाई देमी तो रंग ए आसो 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 मागणा रे गोटे गिलास पड़ा नै ये लिया आस आस बेल सहित बिस्कुट पानी खरा रे हेगरानी टंक तुराणी सइला 24 डिग्री रो खरा पणा पाई एठी धरा परा हे आइला रे झुनझुन वाली लो कहउथले बा लस्सी दबा ना कि कोन बिस्कुट पानी तमे ताकू काई बिस्कुट पैंडा दउछलो ए हम लस्सी कस्टमरटा दे मध्य तमाम दो दो लस्सी कस्टमरटा को बिस्कुट पानी दे दिलानी सी बना ऐसे तो दुनिया पाला पड़ियो से बेला भला बहुत आसी ना
ମାଉସୀ ପିଇବ ମଉସା ପାଇଁ ନବ ଜାଣିପାରୁନ କିଛି। ଗଲ ଯାଇକି ହଲିକ୍ସ ଟିକେ ଆଣିଲ ଯାଇକି। ହଲିସ୍ କଣ ହବ? ହଲିକ୍ସ କଣ ହବ ଏ ମାଉସୀ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ବୟସ ହେଇକି ତା ମୁହଁଟା ସୁକୁଟି ସାକୁଟି ଗଲାଣି। ହଲିକ୍ସ ଦେଇକି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ହିରୋ ରୋଲ୍ ଦବ। ମାଉସୀ ହବ ହିରୋଇନ? ମାଉସୀ ତମର ଯୋଉ କଟିଂ କି ଦାନ୍ତର ଫିଟିଂ ପୁରା ହିରୋଇନ ପାଇଁ ପୁରା ସେଟିଂ। ଏଇ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକେ ରହିଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା। ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ? ଉଠା ଉଠା। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ ପ୍ରୟାସ ମୋ ବଳିଦାନର ହଉଛି ତ ଉଠା ଉଠା ଭଲ କି ଉଠେଇବୁ। ଉଠା ମାଉସୀ ତମ ବଳିଦାନ ବଳିଦାନ ଅବଦାନ। ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି। ରୁହ ତମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ହେଇଛି କାଜୁ ପଡିଛି ବାଦାମ ନଡିଆ ପିଇବ ଟେକିକି ଫୋଡିଆ। ବେଲ ପଣା କରୁଛ ବା ମନ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିବ ପେଟ ଖୋଲିକି ବାଣ୍ଟିବ। ଆମର କେହି ପଣା ଫଣା ପିଇବେନି କି ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି ତମେ ଜଟ। ମାଉସୀ ତା ମା ପା ମନା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଘରେ କେହି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ପଣା ପିଉନି କେହି କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ତା ପୁଅ କଣ ଆଇଲାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆସ ପଣା ସରିଗଲା ଆସ। ପଣା ଗ୍ଲାସ ମାତ୍ର 10। ଗ୍ଲାସ 10 ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ସେତେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ ତମ ମା କହିଲେ ତମର ଘର କେହି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି କି ତମର କେହି ପଣା ପିଇ କେହି ପଇସା ଦେଲେନି ତମ ପାଇଁ ପଣାଟା ହେଇନି। ଯେହେତୁ ଆମ ଭାଗରୁ ପଣା ପିଇଛ ପୁଣି ଟଙ୍କା 20 ଦେନେ ଆମେ ଯାଇକି ଥଣ୍ଡା ମାରିଦମୁ ଆଉ ବାବୁରେ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତ ମା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ ନେଇଯା। ଏ ବଛା ମତେ ମଦ ଦେ ସରି ନଦ ମୁଁ ତ ବୋଉ କହିଦେ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଶୀ ହଉ କି ବିଦେଶୀ ଦେ ବାବୁ ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ। ବାବାରେ ଏ ପାଣି ମୁଦ ନେଇ ଗଛ ମୂଳ ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ। ନେ ଗଛ ଦେଇଦେବୁ ନେଇଯା। ବୋଉ କହିଲେ ଗଛର ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଗଛ ମନ୍ତ୍ରଟା ଓಂ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳାୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କୁଣ୍ଡଳିକାକ୍ଷ ଓಂ ଚାଖଣାୟ ସ୍ୱାହା ଓಂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାହା ଓ ଡାଣ୍ଡି ନୁହେଁ ବ୍ରାଣ୍ଡି ସ୍ୱାହା। ବୋଉ ତୁ ମତେ ମାଇଲୁ। କେତେ ରହିଯାಳೆ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ସେ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ପିଇବୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବୋଉ ତୁ ମତେ ମାରିକି କିଛି ଠିକ କଲୁନି। ଏ ବୋଉ ତୁ ମତେ ଗୁଇଠା ମାଇଲୁ। ଭାଙ୍ଗ ପିଇକି ଆସିକି ଏଠି ଯାତ୍ରା ସିନ୍ ଚଲେଇଛୁ ଚୁଟି କାଟି ଦେନି ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ଏ ବୋଉ ଗୋଟେ ବି ବାଳ ଉପୁଡିବନି। କାହିଁକି ଉପୁଡିବନି ଦେଖିବା କେମିତି ଉପୁଡିବନି। ସବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭାଇ କହିଛି ବୋଉ ବାଲାଜୀ ନଡିଆ ତେଲ ଯୋଉଠି ଚୁଟି ଉପୁଡିବନି ସେଇଠି।